Jotono Funkham, they Kulumka, Tini Angje Facebook Live Faimani, Abonka Tripurani, Tiprasaruni, Bortoman Avostha, they Bobishot, the future Sinitama Onlyman, they Chini Laibuma Bahike. Tabuk zara fai sopaika abona kisa norbai share khenani nangjago hini one sogoi faimani tamni bagai himalaya ang nijebo ondo bhaktiya ang naiya je tiprasar bo ondo bhakti tongthong tei jara politicians political leaders khenai je kono dol ni neta phano khai tongthong actually राजनीति खेलने ते दफाने बांगी कॉक सनाने हिंगा के ते निजेनी बरों ने बांगी कॉक सनाने हिंगा के इतिहास न सिनाने ते वर्तमान परिस्थिति ते भविष्य तामुंगनाय आबने सिनाने खुबै प्रयोजन अनेके राजनीति खाइपाने सिया शुद्ध साग बाय साग सिबि हामिया सालायो बेंगाई लायो आमनो सिमि राजनीति नि वानसगो फियाबा सिनाने दरकार ते चिनि बरकम नेता खेने रक सिया बांगो Haino ereng kok salayo aboni bagai norni information ni bagai no norok bai je Tripura ni itihas no tei bortoman poristiti tei bobishyot tamongnai abnang kisisa share khinen chesta khinesi poilao जों जत्रो साइमानो 184 जन बसंनि राजा 184 जन बसंनि राजा Chini Hano Tuidului Naikului Ras Amolo Rasnontro Jebabe ବ୍ୟବହାର Khejago Amohai Nitino Tuino Borok Tuidului Fekina Rasnontro to Rasnontro system ban chole nai Kebangma negativity te positivity aro tongnai Amo kubai kok Fiaba negativity te positivity tongfano Ras Amolo Tiprasarok Sagni Hawo Sagni Odikarno Romuina Regimanka Te Bunitolo Tongna Nanglia Abonka Bastop Kok Ika Raston Pronikok no Tangasa Kebang Saglak Chini je main je Somasya Chengmani Azagani Tekeno Ang Tinin Lai Bomana Chengmai Actually, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ अंगमानि यागुलो गोबां राष्ट्रनो कताल स्वाधीन अंगनानि बखागो आगोखा कारण पृथ्वीनि विभिन्न जायगायावनो ब्रिटिश उपनिवेश ठीक सेई तद्रुप बार्मांथों भारतोंथों India ni maximum jagaono British rongni उपनिवेश tei British rongni शासन फियाबा द्वितीय विश्वयुद्धो British rongni economic tei अर्थनैतिक दुर्बलतानि कारणे British rok भारत या करिनाय भारतनो एकटा स्वाधीन राष्ट्र हिसेबै घोषणा खालामनानै बाध्य दंखा तिनि आजरावो त्रिपुरा एक स्वाधीन राष्ट्र तंगमानि तै ब्रिटिश रंगनि मित्र शक्ति तै मित्र देश तंगमानि त्रिपुरा किन्तु त्रिपुरासार किन्तु आपन स्वाधीन एकटा तंगमानि त्रिपुरा ने एकटा पार्ट जेटा मुगल रंगनि समय बा मुस्लिम भारत न तैजलफ्र चाकला रसुना बाथिनि हिंजाक तंगमानि जेटा पार्वत्य चट्टग्राम तै समतल त्रिपुरा जेटा ताबुक बांग्लादेशनि पार्ट The British abo dual administration system. Warren Hastings ni somoy ni sime dual administration system abo khobjagai faimani. Tripura ni Tiprasarok শিক্ষা দিক দিয়া আগক জাগিয়া আজুগ Tripura ni Tiprasarok রাজনৈতিক দিক দিয়া চেতনা বোধ তাবং ni সেটাইব করে আজরাবো তারপরেও মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময় বিনি বুদ্ধিমত্তানি
পরিচয় রেখা তি প্রাসারকনি বাগৈ ব আ জরাবনো তি প্রাসারক কোনো সাইমি এফানো আবনি মহত্ব কোনো সাইমি এফানো পঞ্চ ত্রিপুরী রংনি বাগৈ অর্থাৎ ত্রিপুরা রাজ্য যে কক বরক সানাই তে হালাম রং সহজ পঞ্চ ত্রিপুরী খবজাগো বরনি বাগৈ পঞ্চ ত্রিপুরানি বাগৈ হা রিজার্ভ খাইকলাংখা বিশাল বড় এরিয়া হা রিজার্ভ খাইকলাংখা তাবুক যে जों বর্তমান 6 শিডিউল नि बिसिंते टिटिएडिसि सानै चिरिगै मानैनाय ताबुक जे सिनि बागै रिजार्भ एरिया स्नाममानि 7132 वर्ग किलोमीटर आबो आजरावनो महाराजा बीर विक्रम किशोर मानेक्य मिनि राजामल नुवान सगैनाय सिनि बागै पंच त्रिपुरी रक्सिमिन और तंगनाय हिनैनाय रिजार्भ खायका मोसेके वान सकजाक आबो जों बुजिनानि दरकार पंच त्रिपुरीनि बागै आबो रिजार्भ खायमानि यागुलो महाराजा बजे विमानबंदर स्नाममानि थेके कलेज स्नाममानि थेके गोबां मा उन्नयनमूलक बो सामुं खालायका किन्तु दुर्भाग्य कम्युनिस्ट नि प्रभाव त्रिपुरा राज्य जे समयनि सिमि खालायका कम्युनिस्ट नि प्रभाव जे समयनि सिमि त्रिपुरा राज्य खालायका आफोरनि सिमियावनो त्रिपुरा राज्यनि त्रिप्रासारनि समस्या चेंखा दशरथ देवबर्मा ब जनशिक्षा आंदोलन खायमानि आबनो त्रिपुरानि राजार कोनो समय आबनि विरोध खाया अथच बनो फाइनाय आलोचना खायनाय तेबु सुबानानि कक्सि सावो एवं चुबु चुबाखा दशरथ देवबर्मानो राज आमल राजा इच्छा खायके महाराजा बीर विक्रम मानिक इच्छा खायके मन आजीवन काराबास फान खायमा खामु किन्तु दशरथ देवबर्मा सालायैनो ब त्रिपुरा राज्य जे जनशिक्षा आंदोलन যতগুলি स्कूल सान माने मैक्सिमाम स्कूल खुद राजा भात्ता ते जे शिक्षक रन कर्मचारी मास्टर रन बेतन रननि व्यवस्था खायका आए एंके दशरथ देवबर्मा तो बेतन रई मांगला खामु किन्तु बोल बुझक जागो जे राजा रक त्रिपुरानि त्रिपुरासारनि विरोधी किन्तु आ जागाव नृपेन्द्र चक्रवर्ती ब फायैनाय कम्युनिस्ट नि बुमुं नावैनाय जखन दशरथ देव संनो सुदर्शन देवबर्मा संनो ब्रेन वाश खायका ब्रेन वाश खायमानि परे त्रिपुरासा नि बागै वान सगियावैनाय विशेष खाय त्रिपुरासारनि फातार जारा नन एसटी नन ट्राइबल बर्णतयै राजनीति खायना बागैनाय ब्रेन वाश खायका जाते राजतंत्रनो सबायनानै तै अ जागाव दशरथ देवबर्मानो बखरक स्नामनानै अमहाय बरनि एकटा चाल चक्रान्त खायका किन्तु अब त्रिपुरासारनि समर्थन तैया गुबुननि दफरनि समर्थन तैनाय एमत अवस्थाव भारत स्वाधीन माने परे हिंदुस्तान ते पाकिस्तान अब तो जतन साइमानो इंडिया ते पाकिस्तान जे विभाजन इंडिया ते पाकिस्तान विभाजन मैक्सिमाम एरिया न त्रिपुरा राज्यनि पाकिस्तान थांपायका अर्थात पूर्व पाकिस्तान ताक बर्तमान बांग्लादेश आरो जे चाकला रसुनाबाद बा जे पार्वत्य चट्टग्राम ते समतल त्रिपुरा अब त्रिपुरानि अंश तंफन आरो थांमानि कारनखा ताक साके चायकलायनाय हिंदू वानजै आरो नि जे अबरगनि ए नुवाखालिनि बरक मैक्सिमाम न माइनरिटी मिनिस्ट्री रेजागनाय हिनैनाय निनि रेफरेंडम समर्थन खायका जे समर्थन खायमानि कारणे आ जे पार्ट त्रिपुरानि जे पार्ट अब बांग्लादेश थांका ईस्ट पाकिस्तान थांका ताबुक त्रिपुरासारक बांग्लादेश थांगै चाकमारक अनेक सातक जागो एवं से हिंदू वानजिरक वारनि थेकेनो सातक जागै ताबुक त्रिपुरा राज्य तेसा माइग्रेंट मा फाइपिका तिनि अर बर बर कक्साव
কিন্তু হিন্দু বানজারনি সে গালতি দङ र' পাকিস্তানাव थांथोनि बरनि याक आबा आं कक्से इतिहास कक्सौ तै आबनि থেকে বরক তাবক সাতক জাগাইনে অরন রতেসা জন বুজাং ফাইপিকাইছি ত্রিপুরাজ্য যাক এই যে বুজাং মানে আবার নতই নাই তিনি কমিউনিস্ট রক রাজনীতিক খাইনানি কৌশল নাহারকা কিন্তু আজ পাকিস্তান ইন্ডিয়া হিন্দুস্তান আমা হিংলাই তংফ্রু কিছু মুসলিম লীগ নেতৃত্ব ত্রিপুরাজ্যনি রাজপরিবার রক বাই জড়িত হই নাই ত্রিপুরানি রাজপরিবারনি বিরোধী তাই মুসলিম লীগ বাই দায় নাই পাকিস্তান ও ত্রিপুরা তাবক যে তংমনে ত্রিপুরানো পর্যন্ত পাকিস্তান লাগান চক্রান্ত খাইকা সেই চক্রান্তনের কারণে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর কুমারীকে খুব টেনশন তংমনি কিন্তু মিনি বেশি উমর 38-39 বছর বয়স ব যখন ওহানো আকারি থাকা আপরতেই ত্রিপুরাজ্যনি দুর্দশাতেই দুর্গতি তাই রাজপরিবার অন্দর তেইব রাজ সিংহাসন তৈতেইব লড়াই চলাই থাকা এই কারণে মহারানী কাঞ্চন প্রভা দেবী বাধ্যঙ্গই এক প্রকার ত্রিপুরা রাজ্য পাকিস্তাননি ইয়াগদে থাঙই সগৈন তেইবদে সাতকজন আপনার কিরি যাগৈ সেই মার্জার এগ্রিমেন্ট খাইনা বাগैनाय ইনস্ট্রুমেন্ট অফ एक्सेशन नि बागैनाय सरदार बल्लभ भाई पटेल ते जवाहरलाल नेहरू भाई बरक যোগাযোগ मा खायका এবং মার্জার এগ্রিমেন্ট आबनि यागुलो 1949 सननि 15 अक्टोबर माने आब केबो सियाखै जतन साइमानो ते मार्जार एग्रिमेंट मा खायका সুতরাং 1949 সন মার্জার এগ্রিমেন্ট নাই ত্রিপুরা ভারতবর্ষনে একটা সি ক্যাটাগরিনি রাজ্য পূর্ণাঙ্গ রাজ্য সি ক্যাটাগরিনি রাজ্য টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল কাইসে পরিণত অঙ্কা ঠিক আ সময় 1949 সননি পরে ভারত প্রথম সাধারণ নির্বাচন 1952 সন লোকসভানি তাই রাজ্যনি গে ত্রিপুরা তো রাজ্য সে ঘোষণা নিয়েখো কিন্তু দুইটা লোকসভানি নির্বাচন খা আপরনি সিমি তে আবনি সিকাংনি সিমিনো যে দশরথ তে নিপেন চক্রবর্তী নেতৃত্বে রাজপরিবারনি বিরুদ্ধে কক্সই ফাইমানি কমিউনিস্ট নি ব্যানার ব্যবহার খাইনাই সেই কমিউনিস্ট রক যখন বর্ণে রাজনীতিক লাভালাভ খাইমান লিয়া ত্রিপুরা সরক যখন রাজনীতিক চেতনা বোধ করে আ সময় বাংলাদেশনি ফাইনাই ইস্ট পাকিস্তাননি ফাইনাই ওয়ানজয় রগ্ন ত্রিপুরানি এডমিনিস্ট্রেশন নবো ক্যাপচার খাইকা ত্রিপুরানি রাজনীতিক মহল নবো ক্যাপচার খাইকা তাই ক্যাপচার খাইনাই রাজনীতিনি তন্ত্র যন্ত্রণ ব্যবহার খাইনাই ত্রিপুরা সারও ম্যাক্সিমাম কংগ্রেস খাইলেকা सचिन्द्रलाल सिंह नेतृत्वे अबाय खलायनाय सियावैनो कांग्रेस खलायका ते आ कांग्रेस न मखलैनाय राजनीतिक लाभालाभ निबागैनाय जे बांग्लादेश ने हिंदू बानजिरक सातगै हरजाखा যারা বাংলাদেশ অর্থাৎ ইস্ট পাকিস্তানাव थाङैनाय सुबिदा नानायनि वानसंनाय हिंदू बानजिरक যখন 23 खलाय জায়গায় ওরা ফাইকা বরগ্ন উদ্দাস্ত হিসাবে উদ্দাস্তদের সুস্থ পুনর্বাসন দিতে হবে উদ্দাস্তনি ভোট ব্যাংক তে উদ্দাস্ত রংনি সমর্থন না হই নাই রাজনীতিক কানানে আসা হই নাই নিপেন চক্রবর্তীনি কূটনীতি ভাই দশরথ সুদর্ণ সং রাজনীতি শুরু খাইকা পাহাড় অমংখা ত্রিপুরা সরক কমানানি কমরনানি লামানি ইয়াপরি পুইলা সেজাগলাইমানি অমাই খ্লাইনো ইয়াপরি সেলাইমানি ইয়াগুলো দলে 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 প্রত্যেক বছর একটা ত্রিপুরা রাজ্য খোলা ময়দানে থাকা উদ্দাস্ত রগ্নি এই হিন্দু বানজিরনি ফাইনে আশ্রয় নানানি জায়গা ক্যাম্পের বাজার ক্যাম্পের টিলারক আবরণ একটা বর্তমান উদাহরণ তে বর্তমান জায়গা অমাই খাইনাই 1949 সন নিসিমি নোয়াখাইলা দাঙ্গা নিসিমি হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা নিসিমি শুরু খাইনাই 1971 সঞ্জরা বাংলাদেশ ভাষা আন্দোলন খাইনাই বাংলাদেশ স্বাধীনতা নি সংগ্রাম নিজরা
হাজার হাজার বুড়ি বুড়ি বাংলাদেশি ত্রিপুরা জ হাপতে 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 ত্রিপুরা সারক সচেতনতা করিফরনো ত্রিপুরাও ত্রিপুরা সারক ন সংখ্যালঘुनि बिसिं संख्यालघु कमनि बिसिङाव तेबो कम किसानि बिसिङाव तेबो किसा खायनाय जों निजेन हावनो माइनरिटी ओंखा যে অ মাইনরিটি মানে পেছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা চিনি বামফ্রন্ট তে লেফ্টফ্রন্ট তঙ্গু উদ্বাস্তুদের সুস্থ পুনর্বাসন দিতে হবে উদ্বাস্তুদের ত্রিপুরাজ্যের মধ্যে জায়গা দিতে হবে লড়াই 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 চাই লড়াই করে বাঁচতে চাই অমাই খাইনাই সিপিআইএম রক কমিউনিস্ট রক স্লোগান তিসাকা তেই বর্ণিব হিন্দু মানজী রক ন কমিউনিস্ট রক ত্রিপুরা রাজ্য দামানি পরে শীতকমানি পরে সংখ্যাগরিষ্ঠ খাইমানি পরে কংগ্রেস রকবো বর্ণি ভোট মান্নানি বাগৈ সচিন্দ্রলাল সিংহ সাকা লাঙ্গল যার ভূমিতার ত্রিপুরাসার তো হোক শিখাयो लांगल तो चालो गया नांबाय बरनाय रखसे लांगल तो चालो गो लांगल जार भूमितार लांगल जार जमीतार लांगल चालो खांके से बन जमी नि मालिकिं थाका अमाय खेनि त्रिपुरावो बांग्लादेश नि फाइ फायै लांगल चालो रैनाय चिनि हानो सेका सचिन्द्रलाल सिंह खुद साका लांगल जार भूमितार मने परे सीपीएम रगो कम्पिटिशन से चलेছিল কমিউনিস্ট রক বরতাম সাকা কৃষক তুমি বেনামি জমি দখল করো চাষ করো কৃষক তুমি বেনামি জমি নং কৃষক জমিনি কোনো বুমুং কरै দখল করো চাষ করো দখল খাইদি চাষ শিখাইদি শেষে শেখদি দখল শিখাইদি শেষে শেখদি সচিন্দ্রলাল সিংহ সাকা কংগ্রেস সাকা লাঙ্গল যার জমিতার सीपीआईएम शाखा कम्युनिस्ट रक शाखा कृषक तुमी बेनामी जमी दखल करो चाष करो अपरदिके उद्बास्तुदेर सुस्थ पुनर्बासन दिते होबे नइले संग्राम चलछे चलबे लड़ाई 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 चाই लड़ाई करे बाঁচতে চাই अभाय खेलायनाय त्रिपुरा राज्यव हिंदू बानजै जे हिंदू बानजै रक भारतवर्षनि लग तंगनानि मुसुं मुसुं जायगा ईस्ट पाकिस्तान से थांनानै मुसुक जागौ जे हिंदू मानजेर ईस्ट पाकिस्ताननि पक्षे रेफरेंडम खाइप्र सिलेट नुआखाइलायाव भोट खाइका সেই ईस्ट पाकिस्तान ও थाङैनाय तेइसे सातक जागै फाइनाय रक न कांग्रेस शाखा लांगल जार भूमितार सचिन्द्रलाल सिंह यां बामफ्रंट रक शाखा कृषक तुमी बेनामी जमी दखल करो चाष करो उद्बास्तुदेर सुस्थ पुनर्बासन दिते होबे कम्पिटिशन चलेखा एक प्रकार साना थाके त्रिपुरा राज्य न बेनामी जमी नामका ओ बेनामी जमी कोनो बुमुं बामां करै जमी ओ त्रिपुरा सरनि हा न दखल सिखाइसदि चाष सिखाइसदि लांगल थेपासदि कम्पिटिशन चलेखा कांग्रेस ते बामफ्रंटनि बिसिङ त्रिपुरा सरनि जागा सेकनानि सेई तदुरुप उदयपुर गोबां मा त्रिपुरा सरक जमातिया रक रियां रकनि जागा दंमोन তিনি রিয়াং রক জমাতিয়ার বমুই তিনি বো জায়গা বমুং তংকো পর্চা তংকো সেই রাজামলনি পর্চা তংকো জমিয়া পর্চা তংকো কিন্তু দখল খাইজাখা শেখ জাখা তাবুক थाङैनाय आरो तेइसा जों आनि जागासे हिनि सानानि उसको करै क्षमता करै শেখ জাखा काक्रा बनो শেখ জাखा साब्रुमो শেখ জাখা तेलियामुरा वो महाय खाइनो तेलियामुरा थां सोंहैनाय दे तेलियामुरानि जमातिया देबर मारक न मने गोबां मा जागाव तेलियामुरा टाउन दंगो ताक बुमुं दंगो सारा त्रिपुरा राज्य बेपी अभाय खाइनाय त्रिपुरा सातुसन ते त्रिपुरा सानि जागा सेकनानि कार्यक्रम चलेखा अभाय अवस्थाव तेबो कांग्रेसनि सरकार जखन सुकुमाय सेनगुप्त फायका त्रिपुरानि इतिहास न हुनानि बागै त्रिपुरानि लाइबुमानो सकमर सगै सकमा सगै म त्रिपुरा सरनि हाया म त्रिपुरा सरनि राजा 184 जन राजा करै जेमन ताबुक ननी गोपाल देवनाथ तै ताम तामरक सामाहाय
এই টক পিপি বুসানো কসলকে মাসা গরাং গরুদ্র পালহিন ফাইমা হাই আমাই রক সামা হাই মানে মোক কুবই ন ত্রিপুরা কোনো রাজা টাজা করে ত্রিপুরা আইগিন সিমিন শ্রীবুম হিনি সানানি বাগি নাই ইতিহাস হুনানি চেষ্টা খাইকা যখন সুখময় সেনগুপ্ত ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেসনি সুখময় সেনগুপ্ত রাজমালা সগনানি বাগি নাই রাজমালা যে নগদ তংনাই বননো গ্রেপ্তার খাইজানাই এরেস্ট খাইজানাই তে রাজমালা যে জায়গা মানো আর রাজমালানো শখ দিহনি নাই আমনি প্রোগ্রাম আমনি মুহিম ত্রিপুরা রাজ্য চালক জাখা বাস্তব যারা অকরা চাকরা ন থাঙি সিংদি ত্রিপ্রাসার ন রাজনীতিক বুঝিয়া সুজিয়া ত্রিপ্রাসার রাজনীতিক চেতনা করি ন লেভি ট্যাক্স নি নাও ইনে জবরদস্তি নগ্নে মাইগুলা শেখা তিনি যারা কংগ্রেস সিপিএম বিজেপি হিনি কক সানাই রক রাজনীতিক হিনি তরজাগনাই রক ওয়ান শক্তি আজরাও তামো কংগ্রেস তামো বামফ্রন্ট দুইজনের স্লোগান শব্দ সিমি আলাদা কিন্তু একই সুর কৃষক তুমি বেনামি জমি বাই লাঙ্গল যার জমি তার তামো ফেরলাই মতং বামফ্রন্ট রক সানকা উদ্বাস্তুদের সুস্থ পুনর্বাসন দিতে হবে সচেন্দ্রলাল সিংহ সুকুময় সেনগুপ্ত সং আপনার বাস্তবায়ন খাইকা এইভাবে ত্রিপুরার যুব রাজনীতি চলেখা কুংসাইবার রক হাপাহারক কামাং 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 তিনি ম্যালেরিয়া মেনিনজাইটিস বখরগ থকরৈ রিগনাই তৈরুমু বাই সুজাক রিগনাই থাপ্রপ্র দুতি কর্ম পাহাড় থাকা পাহাড়নি টাউন থাকাকে তিনি মলাংকে নাইসেই মাতং যে এক সময় সিনি মাতার বাড়ি তংমানে রাজারক তাংরিক লাংমানে চোদ্দ দেপরা মন্দির তংমানে আজাগাও তিনি রাজানো রেঞ্জে গেছেন ত্রিপ্রাসার না আরো থাঙিনাই খুলুম খুলুমিনাই বন রাংরি মাতং এই অবস্থায় এই পরিণতি খাই রেখা ত্রিপুরার জন্য সুকুময় সেনগুপ্ত নি সময়তেই ঘটনাঙ্কা ত্রিপ্রাসার নি হা সেগনানি বাগৈ তিনি যেভাবে পদের পর প্রকল্প খাইও ঠিক সেই তদ্রূপ সুকুময় সেনগুপ্ত শুধু আশোক ভাই বাদ থাকলিয়া ইন্দিরা গান্ধী কনভিন্স খাই নাই ডুম্বর হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রজেক্ট খাই নাই হাজার হাজার ত্রিপুরা হাজার হাজার জমাতিয়া হাজার হাজার রিয়াং রংনি রাতোরাত মায়ং রহরি নাই গোমতি আপর সাউথ ডিএম মায়ং বাই থাঙি নাই নক কাফাইরি নাই উইদাউট নোটিফিকেশন রাতোরাত রিয়াং ত্রিপুরা জমাতিয়ার উদ্দাস্তু খাই নাই ডম্বর বান থেবজা খাইছি এত অন্যায় এত বিচার ত্রিপ্রাসার নক কমাখা হুক কমাখা নক নি মাইরং সকলাই না জাখা লেবি ট্যাক্স নি মঙ্গই থা বলং সখরি চানান বাদ দংখা ত্রিপ্রাসারক যে ত্রিপ্রাসারক রাজামল হুক খাইনাই চানো চাবাইয়া নুনো নংবাইয়া তুরুরু সময় সুবলাইনাই লেবাং বোমানি মোসাওইনাই গরিয়া মোসাওইনাই মামিতা মোসাওইনাই টংথক সাথক খাইনাই একবার হুক খাইকাং কেন 3 বছর আসগৈ চাও ত্রিপ্রাসারক থা বলং চাওই থা বলং সগৈনাই থাইপং রুগৈনাই চানানি বাদ দংখা মাত্র ভারত বাই দাইমানি 20 বছরনি 22 বছরনি মাথায় 1970 ni বিসিঙ্গন অবহায় অবস্থা অবহায় পরিস্থিতি ত্রিপ্রাসাও কিছু সচেতনতা ফাইকা কিছু শিক্ষিত যুবক আসাই মানে পরে বাধ্যঙ্গই মুসুং ইয়াঙইন ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি অর্থাৎ টিউজিএস প্রথম ত্রিপুরা যুব আঞ্চলিক দল সংশোধন বাধ্যঙ্কা 1967-68 সন ত্রিপুরা রংনি মুখ্য উদ্দেশ্যঙ্কা টিউজিএস নি ভূমি ফেরত আইন যে জায়গা রং কৃষক তুমি বেনামি জমি দখল করো চাষ করো হনি বামফ্রন্ট রক শেখা লেফট রক শেখা যে জায়গা রং লাঙ্গল যার জমি তার হনি কংগ্রেস রক শেখা সেই ত্রিপ্রাসানি জায়গা বেআইনিভাবে দখল খেমেন তেইসা ভূমি ফেরত দিহনি নাই দাবি 30,000 যুব সমিতি নি বিসিংতি ত্রিপ্রাসার আসক সচেতনিয়া তামনি বাঙাই ঘটনা তংখা তামনি বাঙাই কাহিনী তংখা কিন্তু কিছু সচেতন বরক বাধ্যংখা
na tabung ni hai social media tongo na gari gura tongo para para kami kami ya theklam himui nai guri hoi nai প্রচার খেলেন বাধ্যংখা সময় যুব সমিতি নি কার্যকর্তার রিজার্ভ সবাই রেজাকে সুকুমাই সেনগুপ্ত নে আমল পঞ্চ ত্রিপুরা নিবাগে যে রিজার্ভ খাইকলাং মানে মহারাজা সেই রিজার্ভ সবাই নাই রমানি কারণে পাহাড় পর্যন্ত ত্রিপুরা সড়ক হাসেক জাগনা চেঙ্খা বান্দি জাগনা চেঙ্খা সেই কারণে 6 শিডিউল নি মোতাবেক और त्रिपुरा सरना बासंगना बागै त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल TTADC नि डिमांड जुरत रंखा ते विदेशी रंगनो ते इसे बांग्लादेश पोस्ट बैक खैनानि डिमांड बाफर न जुब समिति नि बिसिं तै काखा ते कक बरकनो राज्य भाषानि मर्यादा रनानि बागैबो दाबी काखा महायके कयेक दफानि दाबी तैने TUGS आसायनानि बाध्यंखा आते कैसे मजार व्यापार त्रिपुरा राज्य आफरनि बतामसा त्रिपुरा राज्य आफरनि এই যে TUGS আসাইমানি জরাও সুখময় সেনগুপ্তনি মুখ্যমন্ত্রিত্বনি সময় ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরা সড়ক অকাল কলাইখা त्रिपुरा सड़क पहाड़ मेलेरिया मेनिनजाइटिस महामारी तैनाय गोबां मा थैका 2000 सन 2009-10 रक थैको अशिक्षा कुशिक्षा अमहाय अवस्थाव TUGS नि आंदोलन गुरुतर खायका पहाड़ कानान चेष्टा खायका बुजगनान चेष्टा खायका किन्तु त्रिपुरा सड़क न दशरथ देवबर्मा कांग्रेस सिमिसि हामिया कांग्रेस न मखलिनै जों फाइकांकेन काहामुंनाय हिनैनै एकटा भुल बार्तारैनै भुल बुजगैनाय बर न तैदुलनानि एकटा समर्थ हयतोंखा दिल्लीओ इंदिरा सरकारनि पतन ते दिल्लीओ प्रथम बार कांग्रेसनि समस्यांका जयप्रकाश नारायणनि आंदोलननि कारणे JP आंदोलननि कारणे ते लालू प्रसाद यादव संघनि छात्र आंदोलननि कारणे आ समय दिल्ली व राजनारायण आंदोलननि कारणे प्रथम बार अकांग्रेसी सरकार अर्थात निनी जनता पार्टी नि जनता दल नि सरकार फाइका मुरारजी देसाई प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ब चेन्नई थांका इमार्जेंसी रखथेबा माने परे आ समयनो त्रिपुरा जो कांग्रेस दुर्बल अंखा त्रिपुरा जो कांग्रेस त्रिपुरा सन थंका हिने बर वान सका आमहाय अवस्थाव जुब समिति बो चांगांखा आ समयनो त्रिपुरा जो प्रथम बामफ्रंट सरकार फाइनानि सुजुग मानखा प्रथम बामफ्रंट सरकार जखन 1978 सन 77 सन 78 सन आं मेबी पक्का 78 सन नंगानो प्रथम बामफ्रंट सरकार जखन त्रिपुरा जो अकांग्रेसी सरकार जखन फाइका कांग्रेस जिरुं थांका आमाहायके त्रिपुरा सातक जाकबानि दाय कांग्रेस नि ऊपर चापाई जाखा किन्तु आरो CPM बो बराबर दायी किन्तु शुधु कांग्रेस चापाई जाकबानि कारणे कांग्रेस शून्य थांका त्रिपुरा आमसेके त्रिपुरा सरक थंजाका अकल्पनीय भावे त्रिपुरा सरक सातक जाखा समय कांग्रेस जे कांग्रेस क्षमताशाली से कांग्रेस जिरुं थांका ताक पर्यन्त कांग्रेस ठीक मतो काइमाली पाहाड़ आफरनि कारणे TUGS 4टा आसन मानखा चोरिलामो से चोरिलामो सिगां मासाव से चोरिलाम जेनेरेल सीट हरिनाथ देवबर्मा बागमा केंद्र रतिमोहन जमातिया MP केंद्रनि थेके नगेंद्र जमातिया तै द्राव कुमार रियां शांतिर बाजार जेनेरेल केंद्रनि थेके अभाय खालायनाय 4 जन TUGS नि विधायक GTV फाइका प्रथम बार त्रिपुरा नंगै कक्सानाय त्रिपुरा नंगै मुखपत्र विधानसभा तै दिल्ली थाङै कक्सायनाय रोंथों रियाथों सिथों सियाथों आर बामफ्रंट सरकार अपर दिके किन्तु
মজার বিষয় প্রথম বামফ্রন্ট সরকার ফাইপুর কিন্তু দশরথ দেব মুখ্যমন্ত্রী চানা তংমানি কিন্তু দশরথ দেব ন মুখ্যমন্ত্রী চানানি সুযোগ রেজাকলিয়া যে বামফ্রন্ট সব সময় সাম্যবাদনি ককসাও জাতপাত করে হিনি ককসাও কমরেড হিনি যত্ন সম্বোধন খায়ও সেই বামফ্রন্ট দশরথ দেব মুখ্যমন্ত্রী শিকোয়ার খেলিয়া যে বামফ্রন্ট যে দশরথ দেব নিপেন চক্রবর্তী ককবাই ভোট ব্যাংক পলিটিক্স থাকনা বাকি নাই উদ্বাস্তুদের সুস্থ পুনর্বাসন দিতে হবে ভারতীয় নাগরিকত্ব দিতে হবে হিনি চিরিখা সেই বামফ্রন্ট তিনি দশরথ দেবনি মুখ্যমন্ত্রী শিকার খেলিয়া তাঙ্গই ওয়ানজিনি সংখ্যা গোबां थांखा ওয়ানজি সংখ্যা গরিষ্ঠ ওয়ানজিনো মুখ্যমন্ত্রী ইয়াকে ওয়ানজির সাজা গ্যাংনাই অক জ্যোতি বসু স্বয়ং ত্রিপুরাজ্য ফাই সাপাইকা জ্যোতি বসু অর্থাৎ তদানীন্তন পশ্চিমবঙ্গনি মুখ্যমন্ত্রী কমিউনিস্টনি এই কারণে দশরথ দেব মুখ্যমন্ত্রী মালিয়া আর নিপেন চক্রবর্তী মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু দশরথ দেব উপমুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত রেলিয়া এই জিনিস ত্রিপুরা সারক উপলব্ধি খাইমেয়া বুঝিমেয়া পার্টি কন্ট্রোল হিনে পার্টি ডিসিপ্লিন হিনে ও কগ্র ফাতার নখরিয়া হই তনি যাগো নিপেন চক্রবর্তী তাম হিনি সালাইকা নিপেন চক্রবর্তী খাকসা ত্রিপুরা সাসে হিনি সালাইকা প্রজ্ঞা নিপেন চক্রবর্তী বা চিনি বুকুং বারা নবলাই হিনি সালাইকা অমহায় অবস্থাও টিএনবি হাই এক্সট্রিমিস্ট গ্রুপ ভারতনি থেকে আলাদা দেশ ইংলানি বাকি নাই ত্রিপুরা দুঃখ বীরবানো নাইমি আঙি নাই নিনি বিক্রম জয়রূপিনী বিজয় রাংখল সুন্নি কলয় বর্ণি নেতৃত্বে নখানানি বাদ দংখা এটিপিএলও হাই সংগঠন সশস্ত্র সংগঠন নখানানি বাদ দংখা অবহাই জরাও খুব ত্রিপুরা রাজ্যনি রাজনীতিক বিরোধী বলতেন যখন টিউজিয়া সংখ্যা 80 সন ত্রিপুরাসা রগবতে কিছা ফানমান খা কিন্তু আ ত্রিপুরাসার ফানমান মানি নাসিগি মালিয়া কুবুনি দ ফরক ছয়লাইলিয়া আনি হাওয়া আং তাঙ্গি বনি তলা তংনাই তেলিয়ামুরাও বীর বিক্রম জমাতিয়া জমি ফেরত আইন মানে দেহিনী আন্দোলন যখন খাইকা বীর বিক্রম জমাতিয়া কল বাই 16 বছর জাখা দা বাই 3 বছর জাখা তেলিয়ামুরাও যিনি জমাতিয়ারনি জায়গা ত্রিপুরাসারনি জায়গা দেশের জন্য কিফিলির দেহিনী আন্দোলন খালিফর অবাই অবস্থাও 1980 সনের দাঙ্গা সেই 1980 সনের দাঙ্গাও তেইবো ত্রিপুরাসারনি খতিংখা তেইবো ত্রিপুরাসার থংজাখা কিন্তু আপনিও ভারতবর্ষ কংগ্রেস সরকার করে কংগ্রেস বামফ্রন্ট একটা জনতা দলনি সরকার তংমনি মোরারজি দেশাই মিলিজুলি সরকার তংমনি সেই সরকারনি যখন পতনখা ইন্দিরা গান্ধী যখন 23 সরকার ফাইকা চৌধুরী চরণ সিং নি প্রধানমন্ত্রিত্ব নি পরে নাই চৌধুরী চরণ সিং প্রধানমন্ত্রী চামানি পরে আ সময়ে ইন্দিরা গান্ধী কোনো না কোনো ভাবে হয়তো উপলব্ধি খাইকা যখন ত্রিপুরা রাজ্যনি সিনি তাকবো কথাং তংখত সিনি বুড়ি রক নগেন্দ্র জমাতিয়ানি বিনি ধরম পত্নী তেইনি সরল পদ জমাতিয়ানি ধরম পত্নী তাই হরিনাথ খুব ভুল খাইকা কথাম বুড়ি আং পক্ষা বরক যখন ইন্দিরা গান্ধীনি আরো থাঙিনাই কাপ খা বরক কাপ মানে বিসিংতে ইন্দিরা গান্ধী হয়তো
बोरै रकामान्नो बोरै प्रधानमंत्री हिसाबै बिनि बोखा गलेखा ताई उपलब्धि खाइमाखा त्रिपुरा सरनि अवस्था तामो त्रिपुरा राज्योआव एमएलए रक सबजाकबायखा टिउजिएस नि गोबां बरक गोबां नेता একটা গুলি শট বাই লাইন বাসারে ককজাখা অনেক কিছু অত্যাচার অবিচার অন্যায় যেটা ইতিহাসনি পাতাও সিজাই গিয়া পগই থাংবাইকা কেবো মুকুম হিসাবে মৈতনার গিয়া কেবো সিনাবো নাইয়া চিন ত্রিপুরা সারক তাবুক বড় বড় কক সানাই রক সিনানি প্রয়োজন বোধ খাইজা গিয়া অমহায় অন্যায় অবিচার ন ইন্দিরা গান্ধী হয়তো উপলব্ধি খাইমানখা আমনি কারণে কংগ্রেস ত্রিপুরা রাজ্য শূন্য থাকা আর রাজনৈতিক দিক দিয়ে কৌশল হিসেবে ভবান সক্ষনা এই কারণে শেষ পর্যন্ত বহুত টানাপোড়নি পরে 1984 সনের সেই 23 আগস্ট সিক্স শিডিউল আইন এমেন্ডমেন্ট খাইয়ে লোকসভাও ত্রিপুরা রাজ্য লাগু খাইকা টিটিআইডিসিনি সূচনা 1985 সননিসিমি সিক্স শিডিউল আইন এমেন্ডমেন্ট খানিকতাম বা লাগুমা খাইকা আরো 10 বছর সঙ্গে বলতো ত্রিপুরা রাজ্য পইলাও ভারতবর্ষ বাই দায়পুর সি ক্যাটাগরি একটা কাউন্সিল টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল আসময় ত্রিপুরা রাজ্য ন আসাম অন্তর্ভুক্ত রাজ্য খেলেনি নাই মানে আসাম অন্তর্ভুক্ত রাজ্য অঙ্কে উত্তর পূর্বাঞ্চল সিক্স শিডিউল দङ আর সিক্স শিডিউল नि মোতাবেক ত্রিপুরা রাজ্য টিটিআইডি সেরনানি তেই সহজন খামুং ট্রাইবাল রিজার্ভ এরিয়া খেলেন তেই সহজন খামুং কিন্তু সেই দশরথ দেবসংনো আসাম অন্তর্ভুক্ত চাই না পশ্চিমবঙ্গ অন্তর্ভুক্ত চাই হিনি নিপেন চক্রবর্তী সঙ্গে কক বাই সিরিখা আসাম হংকে রুয়া কতর কতর দङ ভাইকে থাংনাই হিनै কাবলাই কাবলাই পারা পারা প্রচার খাইকা অমাই খাই ত্রিপুরা সাनो बुल बुजगैनाय हत्याक लीला खाइनाय गोथां फबैनाय बामफ्रन रक अनेक नष्ट खाइका समय अकर्न पगना कगिया ना कांग्रेस ना बामफ्रन কোনো জাতীয় দল ত্রিপুরা সানি বাগै হামক্রাই নাইয়া সংখ্যা গরিষ্ঠ বড়নি বাগैनो ভোট ব্যাংকসনি বাগैनो বড় রাজনীতি খাই ফাইও তে আর রাজনীতিनि শিকার ত্রিপুরা সারক যুগে যুগে মানজাগै ফাইকা ত্রিপুরা রাজ্য অবাহাই মানে পরে এডিসি মান মানে পরে কিছুটা বামফ্রন্ট দুর্বলংখা আবনি পরে 1988 সন যখন টিউজিএস কংগ্রেস নি জোট ওংখা প্রথমবার কোনো আঞ্চলিক দল বিনি সহযোগিতা পাই একটা সরকার চলেখা কংগ্রেস নি থানে পূর্ণ সংখ্যা গরিষ্ঠতা করে সিপিআইএম রং থানে পূর্ণ সংখ্যা গরিষ্ঠতা করে এই অবস্থাও যুব সমিতিনি সমর্থন বাই মিলিজুলি একটা জোট সরকার ওংখা ত্রিপুরা সারনি অনেকটা রিল্যাক্সেশন মানখা কিন্তু আপনো মকল কেনা বাই মকল কাইতা বাই নাসিগৈ মানলি আইছি কবনি দফারনি বাগৈ তো আছে খাম করে ফাইলিয়া আমনি বাগৈ নানা কারণে বিভিন্নভাবে ষড়যন্ত্র নরযন্ত্র খাইনাই ত্রিপুরা সার লেতারন ওয়ালাই রইনাই ত্রিপুরা সার বিসিङावनो गोबां राजनीतिक फुट तैरि ओंखा आबो आं कलक विश्लेषण खाना थांलिया अनेक समय सानाय हरिनाथ देबबर्मा टीटीएनसी थांका देवव्रत कलई सरल पद जमातेर नेतृत्वे टीएचपीपी त्रिपुरा हिल्स पिपल्स पार्टी थांका টিউজিএস 2-3 भाग थांका चिनी बरक नेता मंत्रित्व मान खांके किसा पगै थांना এই কারণে শেষ পর্যন্ত টিএসএফ টিউকেএস রক সমর্থন উদ্র খাইমানি কারণে তেই বো দল আসাইখা তেই টিএনবি রকবো সারেন্ডার খাই ফাইনানে বাধ্য খা সময় তেই বিজয় রাংখলनि নেতৃত্বে সারেন্ডার খাইমানি পরে বরক একটা রাজনৈতিক গোতাল রাজনৈতিক সমীকরণের সূচনা খাইকা তেই টিএনবি ত্রিপুরানি রাজনৈতিক आंगन बरक या प्रिसेबमानि कारणे जे आंचलिक समर्थन त्रिपुरा सारनि जे समर्थन अब 2-3-4 टुकरां थांका अमाय अवस्थाओ एनएलएफटी नि सूचना बंखा
National Liberation Front of Tripura te ATTF নিব সূচনাঙ্কা ATTF NLF তিনি অপরদিকে সশস্ত্র লড়াই তে অপরদিকে ত্রিপুরানি আঞ্চলিক দল রক 3-4 টুকরাংমানি কারণে ত্রিপুরা সারনি ঐক্য তে থানসা বাই থাকা হাইনো হাই বামফ্রন্ট রকবো হয়তো উপলব্ধি খাইকেনা কমিউনিস্ট রক ত্রিপুরা সানো মুখ্যমন্ত্রীনি দাবিদার খাই হাঙ্গাকে अब कांग्रेस TUGS न सबाई मानगलाक दशरथ देव मुख्यमंत्री चेहरा खाई बामफ्रंट 1993 सन 23 सरकार फाइनानी समर्थन का TUGS कांग्रेस सरकार पतन का किंतु दशरथ देव जे समय मुख्यमंत्री का आ समय दशरथ देव संग गुरु दशरथ देव संग कम्युनिस्ट हाबरित बनाई सुदर्न देवर मसनो कम्युनिस्ट हाबरित बनाई अगुर देवर मसनो कम्युनिस्ट हाबरित बनाई कम्युनिस्ट काहाम कम्युनिस्ट साम्यवाद कोनो जातपात करे हिंसानाय पयला मुख्यमंत्री बामफ्रंट सरकार फाइफोर जखन पयला मुख्यमंत्री नाय सेई कम्युनिस्ट नि पितामह त्रिपुरा राज्य कम्युनिस्ट नि सूचना खाइफैनाय सेई निरपेन चक्रवर्ती कम्युनिस्ट नि आदर्श पगै थांका जखन दशरथ देव न मुख्यमंत्री एक प्रकार बाद दं खाती प्रसारनी सेंटिमेंट नारना बागै आफ्रो नृपेंद्र चक्रवर्ती जुगे जुगे CPM कम्युनिस्ट खाई फेमानी से कम्युनिस्ट दल नब टेक खाइका कम्युनिस्ट दल विरुद्ध कक साका नृपेंद्र चक्रवर्ती कम्युनिस्ट याकारी थांका बेलाई वाना सिंसा कौन पगना कगिया नृपेंद्र चक्रवर्ती कम्युनिस्ट याकारी थांका जितेन बाबू राधाचरण बाबू ताक जरा कम्युनिस्ट खाने रक CPM काम कामिन सानै रक CPM नि इतिहास गांसिदी दशरथ देव न माने लिया दशरथ देव न माने लिया दशरथ देव न मुख्यमंत्री माने लिया डैमेज कंट्रोल नि बागै प्रथम बार त्रिपुरा राज्य उपमुख्यमंत्री रनानी चेंगजाखा बैद्यनाथ मजुमदार न उपमुख्यमंत्री मारेखा टेक्निकल मुख्यमंत्री सिंसु कागजी मुख्यमंत्री दशरथ देव शील मुख्यमंत्री शील सिमी रोइनाय मुख्यमंत्री चालखा किंतु मुख्यमंत्री ने प्रकृत सामुं तांखा बैद्यनाथ मजुमदार सं तारपरও नृपेंद्र चक्रवर्ती गसेलिया CPM नि नखरै थांका वानामा सिंसा CPM त्रिपुरा राज्य संसा फाइनाय कम्युनिस्ट त्रिपुरा राज्य संसा फाइनाय दशरथ देव सन कम्युनिस्ट नि कग्न साविनाय बुजक फाइनाय बसे कम्युनिस्ट नि आदर्श पर्यंत मानै मालिया जखन बन दशरथ देव न मुख्यमंत्री जाखा बुरा व्यवस्थित थैया अनफॉर्चुनेट किंतु तिनी कम्युनिस्ट रक जरा ताबु कयेकजन कम्युनिस्ट 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 नै लाल सेलाम हेनै बामफ्रंट नि सानै रक अकग्न बुझिना नाया वानसना नाया अबहाय अवस्था दशरथ मुख्यमंत्री त्रिपुरा सारनि कोनो लाभा लाभंलिया तेमन किसु लाभंखा किंतु तेमन लाभंलिया 1998 सन जत आंचलिक दल थानसा खाइना बागै बिसिंगनि किसु दल ग्रुप्स IPF तिनि सूचनांखा जोर जबरदस्ती खाइनाय त्रिपुरा नेतार न थानसा खाइनायनि चेष्टा खाइका महाराजा तो हामजाक मुं रोइसे ताब थानसा खाइनायनि चेष्टा खायो आं निजे डेविड मुरा सिंह हामजाक मा रोइनाय त्रिपुरा थानसा खाइनायनि चेष्टा खायो किंतु आपरका जोर जबरदस्ती पण त्रिपुरा थानसा खाइनाय हिनै एकटा अंशनि बिसिंतिनाय मुहिम चलेखा 2000 सन यग्या कुग्या IPF TTNC TSPP होइनाय जे IPF देवव्रत कलय हरिनाथ देवर मासं जे IPF खाइमानि आ जागा TNB रक डाइरेक्ट थांलिया आ जागा TUGS रक डाइरेक्ट थांलिया फनो जोर जबरदस्ती पण थानसा गइनाय 2000 सन IPF न ADC सरकार तबनाने बाध्यंखा किंतु नेतृत्व सठिक करिनि बागै सठिक दिशा रैमालियानि बागै 5 बছर 5टा CM प्रचुर आ जगाव निनी गलती मिस्टेक मन बागै
এক প্রকার আঞ্চলিক দলনি উপর থেকে আস্থা ত্রিপ্রাসারক হারিয়ে থাকা যে আঞ্চলিক দল রংনি বাগै जों बोखारो माने आঞ্চলিক दल रंनि नेता रंनि बोखा थिर सिकरै मति गति थिर सिकरै आपनार नगैनाय एक प्रकार बाध्यङैनो अत्र तत्र विभिन्न जातीय दल हायनो माखायबैका किन्तु ত্রিপ্রাসারनि सातक जागमानि ত্রিপ্রাসারक थोंजागमानि रियां डाक्टर साल कथां कथां जुलाइबारि बाइखराव बुथारजागमानि शशि मोहन देबबर्मा सुकुराम देबबर्मा टीसीएस अफिसार बुथारजागमानि ত্রিপ্রাসা सीपीआईएम खाइबो विशाखापत्तनम थांफ्राव कल्पना जमातिया रेपते मार्डार खाइ बुथारजागमानि आबो तो थागलिया आबोनि न्याय बिचार तो मानलिया आमाय तो कन्टिनिउस चलेबो ত্রিপ্রাসারক टाउन नगर बंदर थांगाके अपमान खाइजागमानि आबोनि थेके तो ত্রিপ্রাসারক मुक्ति मानलिया ত্রিপ্রাসা एलाकाव दिन पे दिन बेरोजगार ते व्यवसा बाणिज्य खाइनानै सुजुग सुबिदा पर्यन्त माया ओ दिन तो कमालिया तेबसे दिन दिन बारायसो ত্রিপ্রাসারক तेबसे दिन दिन शिलं गुवाहाटी बेंगलोर थांनाय सेलें खाटकनानै बागैसो लामा मारतुकसिबो এই পরিস্থিতিনি থেকে নিস্তার মায়ের কারণে ত্রিপ্রাসারক একটা বাধ্যঙ্গই এক প্রকার বাধ্যঙ্গই না আঞ্চলিক দল খাইনেন দরকার আঞ্চলিক দল খাইনো ত্রিপ্রাসারনি বাগै কক সানাই একটা দল ফ্রন্টত লাংনা দরকার নি ওয়ান সখা आ समय आईएनपीटी एक प्रकार दुर्बल ते कक साली आं थांका कांग्रेस बाय मिलिवई मां तंगमानि कारणे अमाय अवस्थाव आईपीएफटी नि पुनरुज्जीवन 2009 सन पृथक एक राज्य और जगह वालाई सुगलाई कक बांगलाई लाभ करिखा सुना आलादा राज्य 2-3 धारा संविधान नि मोताबेक न जेभाबे तेलेंगाना राज्य नि आंदोलन आफर चलै तंग जुरुतरंग तंग ताक तो मानखा आइगेबो झारखंड छत्तीसगढ़ मान थांका आबोना आसावैनो अमो हाइकेपन ত্রিপ্রাসারক मथां जाक्सथों हिनिने एकटा आलादा एकटा इमां ते स्वप्न वानाने शुरू खायका ত্রিপ্রাসারক आमा एकटा स्वप्नवनो आं डेविड मुरा सिंह राजनीति बाय कोनो जड़ित करे जोगाजोग करे राजनीति कोनो पसंद करे बरकबो आं हाइकेबांमा जुबक आं हाइकेबांमा सिख्ला आ जागाबो हयतो इमां नुकनानि सेंखा आंबो इमां नुखा शेष पर्यन्त आईपीएफटी न हामजागै याफियाबा ओ जे ত্রিপ্রাল্যান্ড ते आलादा राज्यनि दाबी बाय ত্রিপ্রাসারক मुक्ति मानै मानो ते अब गाहाम ते अब माननानै नांनाय हिनि वान सकैनो एक प्रकार भय भीति सन्त्रास बामफ्रननि नायागो रांखकसा दङ नायागो कोनो राजनीतिक अभिज्ञता ना कोनो बैकअप कोनो किसु खरै सारानो पाहाड़ कावैनाय जों प्रचार खायनानै तिरक तिरक शुरू खायका 2014 63 दिन जिरानि निसिमि सुरुखाय करम सरा जरा खुवाई থেকে शुरू खायनाय गोबां साब्रुम जरा प्रत्येक कामी कामिबो प्रत्येक नग नग थाङैनाय आलादा राज्य ত্রিপ্রাল্যান্ড ते सेपारेट स्टेट नि गुरुत्व ते अबनि नांगमानि कक तो मानो लुकुरक बाय कक सानानि चेष्टा खायका या थेक बाय हिमिनाय मासाया मानुंगिया अनेक बरक आफ्रो आनो लगेरनाय रक लुमुय कलम कसाङै थैबो थांका रुगि मानजागै थैबो थांका आमनि बिसिंग साब्रुमनि निनि बिनि बुंग पक्का के गोबां मा बरक थैकायसि बाक्सा प्रचार खायथानि बेन्जामिन देबबर्मा संबो थैका इनके बलिजय त्रिपुरा सं थैका अमाय गोबां मा थैका जारा ताबक आबनि फसल न नावैनाय आराम चियार आसगैनि एसियो तंनाय रक हयतो बलिजय त्रिपुरा साबो हयतो बेन्जामिन देबबर्मा साब पवैफोन थांगनाय सि दरकारफोर नांजागलियाना कबिमय देबबर्मा सं गोबां मा दुखुमनका सन्त्रास भय भीति न क्रिया खायै लड़ाई खायनाय 63 दिन कामी कामी गुरिमान परे हजार हजार बरक आस्था बल कुथुम रैनाय ত্রিপ্রাল্যান্ডनि आवाज न मजबूत खायगा मजबूत खायमानि परे दिल्लीव जखन बीजेपी फायमानि परे केंद्र जखन सत्ता परिवर्तन माने परे हयतो बीजेपी रक्षण एक दाबी कोनो एक रुवानो बरकले आइ हिने एक आशा मुनुगैनो संगठन मजबूत खायका ते पहिलाव 3 दिन
অনশন টনশন তো কম্মা তংখা 3 দিন আসাম আগরতলা বর্বরাও কাসকা মণিপুরে আগরতলা আস্তবল ময়দান লক্ষ লক্ষ তীব্রাসাক প্রথমকা আসময়নো আসাম এই আগরতলাব একটা ঘটনা চক্রান্ত খাইনাই বুলাই রেখা তগলাই রেখা বখর কম ফাতেখা ইতিহাস ন পগনা কগিয়া হেলমেট বাই তীব্রাসনা নাই নাই তখা ভিডিও ফুটেজ রক তং নাই দি নরক থৈতুঙিয়া রাজনীতি খাইনাই রক আনি থৈতুঙু অমন পরে 13 দিন আসাম আগরতলা বন খাইমানি পরে কোনো একটা সুবার্তা বিজেপি বিশিং তৈ রেজাক নাই যে কেন্দ্র বাই যদি जों হাত মিলাই খানকে চিনি একটা কোনো একটা ফল মানাই হিনি जों ওয়ান সকা কিন্তু আপ্রব আং কনফিডেন্সিয়া বিজেপি বাই দাই খানকে কেন যত কিছু মানায় বা কনফিডেন্সিয়া আপনি বাগিনা আপন সমর্থন খায় যদিও বাক্সা ওয়ান সকা কিন্তু বিজেপি তে আইপিএফ টি মিলিমানি বিশিং তৈ বামফ্রন্টনি লাগাতার 25 বছরনি শাসননি অবসানকা 2028 মডেলিটি কমিটি খাজাকা সিট টিট বড় ব্যাপারিয়া চিনি দাবি সীমানা নাংনা হিনাই কক সালাইখা কিন্তু মডেলিটি কমিটি তো গঠনখা কিন্তু আব মডেলিটি কমিটিয়া মডেলিং কমিটি সিং থাংসু কিছু নেতারক লামা হিমানি কলমতে খিকলাইমান পগৈ নাই কয়েকজন নেতা যারা পদমান খাবার মডেলিং খাইলাই তমনি হেসিমা তংসু কোনো আবাবাই সমস্যানি সমাধান লিয়া এই সমাধান খাইনানে বাগাইব পদ মামলার পরে কেব চাইতক লিয়া অমহায় অবস্থাবনে ত্রিপুরানি মহারাজা প্রদ্যুৎ বিক্রম কিশোর মানিক বউ খরাং তিসানোর চেষ্টা খাইকা যখন বিজেপি নুক্ষা সরকারও থাকমানে পরে বেবাক মানমানে পরে উল্টা সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল ন সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট পরিণত খাইনাই তে বেশি বাংলাদেশের ত্রিপুরাও দানানি বিনি হিন্দুত্ববাদী যে আইডিওলজি ন সরকার খাইনার বাগিনাই ত্রিপুরায় যাব আমরা এপ্লাই খাইনাই সারা ভারতবর্ষের লগে লগে সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল ন সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট খাইনাই 2014 জরা যে ফাইনাই রং যতন সে জায়গা রেসিনাই হিনাই নাই যে ডিসিশন না হার মানে আবার ত্রিপুরা সড়ক বেলাইকে ওয়ানা জাখা কিন্তু আইপিএফটি জাতি দফানি বাই কক সাই ফিফান আপনার খরাংতি সালিয়া পুংলিয়া চুপ নেসু তেই ত্রিপুরা সড়ক ব্যানার কোন ফানো মাই আফানো যে ব্যানার মানো আ ব্যানারনি তলানো থাঙি নাই আন্দোলন খাইনা শুরু খাইকা নেসুনি ব্যানার তলা থাঙি আন্দোলন খাইকা তামংখা মাধববাড়ি বিপ্লব কুমার দেব প্রতিমা ভূমিক বর নেতৃত্বে ত্রিপুরা সরন দিন দাহারে ফায়ারিং খাইকাইছি ভিডিও তো ফুটেজ তো গোबां ত্রিপুরা সর গুলি নাখা কোন রকম বাঞ্চেকা থইলিয়া অনেক চিকিৎসা খাইমান পরে তাকবো থাঙি নাই দি মনে নগ্ন খুঙ্গ কিন্তু গুলি খাইকা কিন্তু সিএ তো পাসংখা আর তাবক 2024 এসে পাস খাইকা বিনা প্রতিরোধে 2024 জরা আছে তাকে তংমান চিনাই নাই অর্থাৎ মুক্ত অঞ্চল খাইরিকা পুরা ত্রিপুরার জন্য ত্রিপুরা সরণ সেগমা সকলেন একটা প্ল্যানিং অস্থাং সবাইকা কোন ছাড় রজাগলি আইছি ত্রিপুরা সরনে ফিয়ক জাগনানি লামা নাইতক লাইমানে সে তেমসে কমরনানি লামাও সে তুনি রিজাখা অথচ চুপ মন্ত্রিত্ব মামলান পরে পোস্ট পজিশন মানমান পরে আ নেতারক আইপিএফটি নেতারক চুপ বং থাকা তাকবো চুপখু অমহায় অবস্থা মহারাজা ব যখন কংগ্রেস ইয়া কারিফান অমনি বিরোধিতা খাইনাই হিনি যখন ব ত্রিপুরা মথা গঠন খাইনাই আন্দোলন মুভমেন্ট শুরু খাইকা পাহাড় হাজার হাজার ত্রিপুরা জনতা বন সমর্থন শুরু খাইকা এক পলকে এক জলকে আইপিএফটি নি সমর্থন বিজেপি নি সমর্থন বাম নি সমর্থন মহারাজানি প্রতি আস্থা জাগাই নাই 2021 নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা রেখায় দিছিল করোনার সময় হাজার হাজার বড় মহারাজা চুবাখা আমার বাস্তব চঙ্গু চুবাখা রাজা সি চবা খাইছি ওকে বন্ত লগে মারিছি নাই কিন্তু
पायल मुरा सिंह हाय सुप्रिया मक हाय सुबिद्रा रियांग हाय रंफ्ले जागमानी बुथार जागमानी आबो तो बद दं या रांखल सब इन्सपेक्टर न सुनामुराव नेशा कारबारी रंग बिसिंगते बो नेशा कारबारी नरक जतन साइमानो राज्यबासी गाड़ी बाय फेरवे बुथार मानी हाय मंत्रीलाल काइपेंग साल कथां कथां तैसिंद्राय बुथार मा हाय चाकमा बुद्धदन चाकमान बुथार मा हाय शेष पर्यंत नागरिक सुरक्षा मंच अनुपनाथ चंदन चैटार्जी नेतृत्वे साल कथां कथां खरकसा ऑन ड्यूटी फायरमैन विश्वजित देबरमान वाक टक तगै बुथार मा हाय घटना तो कोनो भावे कमिया साल कथां कथां तेप्राजर न निजेनि मानै तिखलाई फुनुग्रागो बास अटो रैप खाइनानै चेष्टा खाइजागो आमो तो ताकबो मोथाक जागिया मनादन त्रिपुरा हाय गोबां माति प्रसारक जमिया परिवारनि अधिकार दङ 2006 फरेस्ट राइट एक्ट मुताबिक पाट्टा मानथों मानियाथों फरेस्ट चार्ज खाइनाय दखल खाइनाय दंनानै कारण फरेस्ट सुबरक तंगै तरो जुगे जुगे जमिया परिवार एसटी शिड्यूल ट्राइब्स अंतर्भुक्त परिवार बर बलंग तंगै मानो इंडियन फरेस्ट एक्ट 2006 बो तंगो इंटरनेशनल फरेस्ट एक्ट बो तंगाबो किंतु तिनी मनादन त्रिपुरानि राबार तानफाइजागो गोबां माति प्रासानि राबार तानफाइजागो बांलादेशिनोखे आई बाबा आई जंगल आया जागालो राबार चाष करो जमी चाष करो हनी ताकबो सरकार समर्थन खाइतो ना कांग्रेस ना बामफ्रंट ना बीजेपी के बबने विरोधिता खाइना थांगिया जत्तनो जानि जा सुजोग मानफ्र तिप्रासारन कुप्रखा तिप्रासारनि हासेका और सुजोग रखा बांग्लादेशी ते बांग्लादेशनि फाइनाय रनो ओपेन सुजोग रई दङ मानिक साहा एकतरफा नीति खाइ दङ जेभाबे सचिन्द्रलाल सिंह खायलांका जेभाबे सुखमय सेनगुप्त खायलांका कांग्रेसनि सेइभाबेनो निपेन चक्रवर्ती खायलांका सेइभाबेनो मानिक सरकार बो खायलांका सेइभाबेनो बिप्लब देव बो खायका सेइभाबेनो तिनि मानिक साहा बो खायनानै चेष्टा खायतं तिप्रासारनो सातकनानै सकमरनानै तै बांग्लादेशनि फाइनायनो सुजुग सुबिदा रइनाय हजार हजार कोटी राज्यनि जत बाजेट तंमानि बरनो पर निछाबर खायनानै आर तिप्रासारनो पर शुद्ध टैक्स जीएसटी सिमि नावइनाय एडिसो किसु बाजेट रइनाय कुलगिया खायनाय तिप्रासा नेतारनो सेगलारि वालारि तंनानै ओ तिप्रासा नेतारबो तंना रिया किसा मिसा मान खांके नाबनो बलायलायनाय कुंसुगलायनाय एक्टिंग खायलायनाय आरो जागाबनाय वीआईपी के फुनगलायसि এই কারণে তিনি মহারাজা হয় বরক নেতৃত্ব রইব তিনি বাক্সা তিপ্রাসা বখা দুঃখ নাংজাগো বাক্সা নেতা চরিত্র হামিয়ানি কারণে তংনারিয়ানি কারণে এই কারণে ডেভিড মুরা সিং হাই রেভলিউশন খাইনে জান মুসুংনাই জার বরক রেভলিউশন খাইনে থৈকে থৈরিস নাহিনে বরক বো তিনি দাম্মায়া বরম রজা গিয়াং হাইছি এই নেতারনি কারণে এই নেতারনো টিউজিএস সবাইও এই নেতারনো আইপিএফ টিও 5 বছর 5টা সিএম সলাইও এই নেতারনো 2018 আমসক তিপ্রাসারক থানসাঙ্গै ফাইমানি পরে বো অ আইপিএফ টি 2018 नि পরে যে আইপিএফ টি ন ধ্বংস খাইনাই ইমেজ হামিয়া খাইখিবেও এই নেতারনো মহারাজার নেতৃত্ব তাই আংহাই বরক রেভলিউশন খাইনাই সংগ্রাম খাইনাই চবা খাইনাই হিনে ওয়ান সংনাই বরকনি বখানো মুথैनाय এই নেতারনো বদনাম খাইছি তিপ্রাসানি বাগै চবা খাইনানি যে লামানো আর অপরদিকে कांग्रेस बीजेपी सीपीएम आजा खुंथाय बारक बरकनि गुलामी खायनाय पकेटो किसा रां सुपुङैनाय सुवाक मांस चावैनाय तंथंनानै आमुद प्रमोद खायनाय गुरिनानै बाहार खायनानै आबनि कम्पिटिशन चलै दङ ते तिप्रासानि एगेन्स्ट कक्थायसा थायनि सावैनाय बरक बाय बाहाव बातै साबा सिरजानानै सामुं खाय दङ ते आबनो बातायो बाक्सा राजानि लगे तंनाय आंचलिक दल खायनाय रबो दुर्भाग्य तिप्रासारनि दुर्भाग्य आंहाय बरक तिनि आगरतलानि दिल्ली हिमै थानो नांगौ आंनि जागायाव तैसे पद कतर कतर तनाय बरक हिमै मा खामो आंहाय बरक तिनि आगरतला थांनाय मासगो
দেবরমা হিনি বেঙ্গাই জাকফ্র চিনি খরচা মলসম বাসা হামিয়া প্রয়োগ খাইজাকফ্র ওপেনলি দিন দাহারে आं हाय बरक तिनी सारा त्रिपुराव आनि थानि रां करै इकोनॉमिक करै बैकअप करै निजेनि नगनि रां पैसा खिबिनाय ताबुक आं गुरिबैनाय पाहार पारा पारा बुजंनानै आं बाध्य मां हायसि ओ बरक रं के ड्रेस ते एक्टिंग बाहार फुनुगैनाय बलायनानै सिमिनो दिन रात कम्पिटिशन खालि दं दुर्भाग्य বিশ্বজিৎ দেববর্মা বুথার জাক্কা কল্পনা জমাতিয়া বুথার জাক্কা শশী মোহন শুকুরাম দেববর্মা বুথার জাক্কা থৈতংয়া অনেতারক কিসা মিসা মঞ্চ মানখা আসক থাইমানখা সাব বক্তৃতার নাই সাব বাসন নাই আমনি কূটনীতি খাইনানি সাবন হামিয়া সাই খিকলাইলাইনাই সোয়াগ মাংস চাইনাই আড্ডার লাইনানি বদ্ধমা খাইনাও হয় ন हाँ टेंडर साबना खा टेंडर नि कम्पिटिशन खेलेनानी ताम फरक दंसिनाय कांग्रेस सीपीएम बीजेपी खायनाय दालालि खायनाय रबाय ताम फरक दंनायसिनि आं मा कबगो जातिनि बै कक सानाय आईपीएफटी खायनाय तिप्रा मथा खायनाय बा टिउजिएस खायनाय जार आंचलिक नि बागैनाय सभा खायनाय बरक अमहाय तंगै मैया तंगनानै उसितिया जों डिफारेन्स ते आलादा खेत जों फुरनानै दरकार संग्रामी मनोभाब जों फुरनानै दरकार बरनो हामजाक मोरनानै दरकार पारा पारा थांगैनाय गोरै बिग्रानाव बाय आसगैनाय माइसावैनाय बरने कामि कामियाव थुवैनाय बरक बाय बरने बोखानि ककनो बुजिनानै दरकार बरक बाय कक सालायनो दरकार कयेकदिन आगे तो नंबो आमतिखेन मा तंबले ताबुक एस्कॉट माने ताबुक किसा मिसा अमा मानैसे आमतेंबले सालजा सालनै बैसे परिवर्तन थांका सालजा सालनै बैसे बरनो सिनिलियां थांका सालजा सालनै बैसे कुंसुक जागै थांका प्रोटोकल मैतमान थांका आरो जनगणना समर्थन कायके ताम मेन्द्रानि प्रोटोकल बुझि थाइकलायो अबहाय अवस्थाव जों नागरिक सुरक्षा मंच आमरा बांगाली हाय ओपेनली जोंनो थ्रेट रही दंगो ओपेनली जोंनो धमकी रही दंगो खरकसा एमएलए न बोथार गांके 50,000 ना हिनी उसना रही दंगो मानिक सहरनि सरकार कोनो एक्शन नाहारिया स्वराष्ट्र दप्तर बिनि यागो दंगैबो अथच तिप्रासारके ककथाइसा थाइनिफान मा सालिया केस फाइ थांगो ओपेनली आगरतला बेस्ट मीडिया रक बेड बाप खाइतंगो तिप्रासान बाय कक सामानि कुबै सामानके कोनो फुसफुनो गया कंट्रोवर्शियल तै कायसा मिस्टेक बरो तंगाबनो रुतो गइसे न्यूज खाइनानि चाइते गइतंगो तिप्रासान दंसुनानि बागै पूरा प्लान नाहारजाक अपर दिक दिया यूथ्स जुबकरनो ड्राग्स इम्पोज खाइनाय सकमरनानि नष्ट खाइनानि चक्रान्त चलाइतंगो समाज दंसं थाका यूथ रक जुबक रक तिप्रासारक ड्राग्स सारजांमों बरक राङा जोबै दङ अबहाय अवस्थाव जों जदि आगामी दिननि तिप्रासारनि फ्यूचार अंधकारनो जों वानसग्यावै तंथक साथक तंलायखांगांके जाति दफानो पगै थांगांके बरक मनुष्य तो हा मर गया कोटी कोटी हजार कोटी आरबपति फन सालसा थैमा थाङो आरे भारतवर्ष ने सबचेয়ে गनांखा जगत सेट इंग्रेज आमल बिनि बंश आदि ताबुक तो तंग रुतगै मानाय थांनाय देसि कत राज परिवार राजानि परिवारनि बरक कमाय थांका नों और न किसा तिप्रासानो फुन्दगैनाय तिप्रासानि बुमुगैनाय वानसारनि फिकुं मिहिम जागैनाय खक्सा खंनि आजेमा बाय आगरतला नकतांमा बाय निनि बंश परम्परा आदि नों अ जागाबो निनि बुसुक बुथायर नबो तंथगै आमोद प्रमोद खाय थांनाय तावान सकदि शेष थानाय समाप्तं थानाय हैसै
amoni bagino ang hai borok tini কোনো কিছু মান জায়গা কোনো কিছু শেয়ার জায়গা অপমান খাইজাক তংফানো সমর্থন খাইজাক ইয়াং তংফানো চোবাজাক ইয়াং তংফানো নিজেনি নগনে পুঁজি সম্পত্তি যে কিসা মিসা তংমান খরচা খাই ফালাই রাবার টাবার ফালাই নাই কামি কামিও প্রচার খাইনি মানং করো তংথগই আইসি কামি কামিও কগ্ন জনগণ জাগ্রব খাইনাই বসকাংনি আন্দোলন থৈকে থাং থাংকে থাং Coba kalian baginai prostuti nawi matong. Norne bagi coba kalian thrike thir jat. Ditio David Murad Singh Norok. Rutugoi kari mana de maya. Amon norok bisa khaidi. Jodi ani kono kichu thangante. Kintang ani jalang matong sak. Kalian cesa kini. Coba kini berabar বিরোধী kini open box নাই amon bagai tini kok bang sana tinggal oh ইতিহাস নগর বুঝিদি বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বুঝিদি পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচন জিতে বাগে হিন্দু সমাজের খুশি খেলে বাগে নর্থ ইস্ট উত্তর পূর্বাঞ্চলের সমস্ত প্রসারণ বুকুমার সাত হইনাই শেষ হইনাই তমনি বুঝিদি প্রসার থংজামান নগইনি আংনি মেঘালয় হইতে সুরক্ষা নাই নাগাল্যান্ড মিজোরাম মণিপুর যত মিলিয়ে একটা প্ল্যাটফর্ম ফাইনাই মহাজন মিলিয়ে নাই ত্রিপুরা প্রসার নর্থ ইস্ট একটা আলাদা দিশা নানি চেষ্টা চলে মানে কম জনগণ বুঝিদি অনেকটার বুঝিদি বই পর্যন্ত চিন্তা সিরিয়াস মানে জানি তো মেঘালয় বড় মণিপুর বড় মিজোরাম বড় নাগাল্যান্ড বড় চিন্তাও কাজে ত্রিপুরা প্রসার তামং খাইনি ত্রিপুরা প্রসার কমর খাগে সমুদ্র কমর নাই আসাম প্রত্যেকবার ইলিগাল মাইগ্রেন্টস কক্সবাজারকে ত্রিপুরা উদাহরণ হিসেবে নাজার মরাদন ত্রিপুরা তিনি রাবাতান ফাইজাকা নিনিবাতান ফাইজাকা বাংমাতান ফাইজাকা itu নিনিবাহাস শেখজাক নাই আগে তো ত্রিপুরা গতলা শেখজাকা এলিয়ামরা শেখজাকা নিনি কিলা দুষ্টি শেখজাক নাই মুঙ্গিয়া কামি শেখজাক নাই সিন্ধু পাথর শেখজাক নাই নিনি রাজকান্দি শেখজাক নাই বিশ্বজিৎ দেববর্মা প্রধান জায়গা শশীমোহন দেববর্মা প্রধান জায়গা নংতাম জায়গা এসডিএম তংনাই রিংকুরিয়ান হাই পরিদে বঙ্গে জায়গা খানা প্রধান জায়গা সিনি বড় di perasaan sekali kira press conference oleh Bahadur Ifnugimano press conference Bahadur Ifnugimano community oleh kosta ekdom fan film khakot thoni nai di perasaan kumpan balok kumpan balok bega yok man dom krai waktu sana ni dom krai sahas krai dom krai sakit mukti manai dom buri to ni yang nai dom krai dom tom khang David Murad Singh Norok jelas sama ni perasaan bagi saw kono din dijeni community bagi pura perasaan bagi saw open saw bersama thali saw isi among ni yang masuk isi asuk nek agor to por ni kesar thani asuk isi sakjung dom krai ngaka nije wal ni dom ta fronti hambai din bagai suning sedang aja surat do matane itu zaman kok salene protek kamio angkan চেষ্টা kene kamio thang kendor kan suba su khide man kan maya gotong desa awan korte bonang kene si atas dinuang wang kola thang nai dara target na shoot kene khai mano batar di open salin thang nai se kan suba nai ke suba phaje kok salene kono kami bat tongla প্রত্যেক কামিও থানিনো অক্সিজেন চেষ্টা করেন আনি সই সম্পত্তি জাত মানে পুরো নিছাবর খাইনে নেছি নগনাই মেসে মাসে তুম খাইনে মানে খাইনে নেছি লয় খাইনে নেছি লয় খাই কাসাই ফিকে লয় খাইনে নেছি লয় খাইছি নাই দরকার না মুসা লয় খাইনে ঠিক নাই